हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रियांशी स्टडी सर्कल। मु आज ये वीडियो रे दशम श्रेणी साहित्य बहिर नरेन रु विवेकानंद प्रबंध रु किछि एमसीक्यू नहीं आसी। चलंतु ताहाको आलोचना करिबा। प्रश्न 1 जगतर सब महान कर्म कहा द्वारा संपन्न होइछि? कहा द्वारा संपन्न होइछि ना उत्तर हला एकुडिया मनीष। प्रश्न 2 भारतीय दर्शन रे कहार सेवा को ईश्वर सेवा भाव ग्रहण करा जाउथिला? कहार ना उत्तर हला मनुष्यर। प्रश्न 3 पाओवारी बाबा सहित विवेकानंदर केउठारे साक्षात होइतिला? केउठारे ना उत्तर हला गाजीपुर। प्रश्न 4 नरेन रु विवेकानंद को जन्म देवा पई रामकृष्ण कौन होइतिले? कौन होइतिले ना उत्तर हला धात्री। प्रश्न 5 बिना गुरु कृपारे कौन लभ्य नुहे बोली नरेन जानी थिले? कौन लभ्य नुहे नरेन जानी थिले ना उत्तर हला दिव्य अनुभूति। प्रश्न 6 कहार कल्याण साधन करने को नरेन को निर्देश दे श्री रामकृष्ण विदाय नहीं थिले? कहार ना उत्तर हला जगतर। प्रश्न 7 केउ छलना शिकार हेबा फल रे जनता जनार्दन शब्द जुगल उपरे महिला जमी जाइछि? केउ छलना शिकार हेबा फल रे ना उत्तर हला राजनैतिक। प्रश्न 8 विश्वनाथ दत्त किए? विश्वनाथ दत्त किए ना उत्तर हला विवेकानंद पिता। प्रश्न 9 जनता जनार्दन यही शब्द जुगल उपरे महिला जमी जीवार कारण कौन? ना उत्तर हला राजनैतिक छलना। प्रश्न 10 अध्ययन अर्जित ज्ञान अभिज्ञता अनुभूति जीवन्यास पाई कौन हुए? कौन हुए ना उत्तर हला क्रियाशील हुए। प्रश्न 11 प्रथम करी विवेकानंद केउं स्थान को परिभ्रमण रे बाहर थिले? केउं स्थान को ना उत्तर हला हिमालय। प्रश्न 12 ज्ञानी पंडित मान सहित विवेकानंद केउं प्रसंग रे चर्चा करथुले? केउं प्रसंग रे ना उत्तर हला देशर ऐतिह्य और शास्त्र पुराण। प्रश्न 13 विवेकानंद केउं मान आतिथ्य ग्रहण करने को भल पाउथिले? केउं मानकर उत्तर हला दलित निष्पेषित। प्रश्न 14 कौन देखि विवेकानंद हृदय विगलित होइथिला? कौन देखिए ना उत्तर हला भोकिला लोकंग दुख। प्रश्न 15 नरेन को की निर्देश दे श्री रामकृष्ण विदाय नेले? ना उत्तर हला जगतर कल्याण साधन करने को। प्रश्न 16 विवेकानंद प्रश्न 16 विवेकानंद समस्त हृदय रे केउं भाव जागृत करने को चेष्टा करुथिले? केउं भाव उत्तर हला सेवा भाव। प्रश्न 17 सारा भारतवर्ष घूरी बुली विवेकानंद केउंठारे पहुँचला बेल को क्लांत होई पड़िथिले? केउंठारे ना उत्तर हला कन्याकुमारी। प्रश्न 18 सन्यास यथार्थ व्रत कौन बोली विवेकानंद ठीक करथिले? कौन ना उत्तर हला दरिद्र नारायण सेवा। प्रश्न 19 सन्यास केउं धर्म को विवेकानंद बाछि नहीं थिले? केउं धर्म ना उत्तर हला सेवा धर्म। प्रश्न 20 केउं स्थान नरेन रु विवेकानंद जन्म देवार एंतुड़ीशाल? केउं स्थान ना उत्तर हला दक्षिणेश्वर। प्रश्न 21 प्रथम थर पर श्री रामकृष्ण नरेन को धिक्कार करथिले काईगी? काईगी ना उत्तर हला समाज रे लीन हेबार इच्छा रखिथिबारु। प्रश्न 22 केउं राजा आयोजित संवर्धना उत्सव रे बाईजी मीरा भजन गाइथिले? ना उत्तर हला खेतरी। प्रश्न 23 इहधाम त्याग करने पूर्व श्री रामकृष्ण
ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହା ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ? କାହା ହାତରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ନରେନ। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଭାରତର ଶେଷ ଭୂଖଣ୍ଡ ରୂପେ ରହିଥିବା ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କିପରି ଯାଇଥିଲେ? କିପରି ଯାଇଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ପହଁରି ପହଁରି। ପ୍ରଶ୍ନ 25 ବିବେକାନନ୍ଦ ଦରିଆପାରିର କେଉଁ ସ୍ଥାନର ଧର୍ମସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଚିକାଗୋ। ପ୍ରଶ୍ନ 26 ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେଲା ପରି ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷଟିଏ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ 27 କ'ଣ ଦୂର କରିବାରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା ଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଜମିଥିବା ଆବର୍ଜନା। ପ୍ରଶ୍ନ 28 ଦି ଓଳି ଦି ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ମଣିଷକୁ ଦେଖି ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ? କେଉଁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମ ଅନାବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଶ୍ନ 29 ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦଙ୍କର କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା? କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା? ନା ଠାକୁର କହିଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ 30 କାହା ପରି ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ? କାହା ଭଳି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଶୁକଦେବ। ପ୍ରଶ୍ନ 31 ନରେନରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 32 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟକ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ନୁହେଁ? କେଉଁଟି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ଅପସଂସ୍କୃତି। ପ୍ରଶ୍ନ 33 ପିତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ନରେନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 21 ବର୍ଷ। ପ୍ରଶ୍ନ 34 ନୈନିତାଲରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିବେଦିତାଙ୍କୁ କାହା କଥା କହିଥିଲେ? କାହା କଥା କହିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରୀର ବାଇଜୀଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଶ୍ନ 35 ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କର ମାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ? କେଉଁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଣ୍ଟପୁର। ପ୍ରଶ୍ନ 36 ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଏସବୁର ତାଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ଓ ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଗୁରୁ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ 37 ବିବେକାନନ୍ଦ କେତେ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଥିଲେ? କେତେ ଥର? କେତେ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 1888। ପ୍ରଶ୍ନ 38 ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଖି ବାଘ କ'ଣ କଲା? କ'ଣ କଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ତା ବାଟରେ ବାଘ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 39 କାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଉଦାର ହେଲେ? କାହାକୁ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ମଣିଷକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 40 ଭୋକିଲା ପେଟରେ ଧର୍ମର ଅନାବଶ୍ୟକ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ? କାହାର? ଉତ୍ତର ହେଲା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ପ୍ରଶ୍ନ 41 ମଠ ସଂଗଠନ କାମରେ ନରେନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ରହିଥିଲେ? କିଏ ରହିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ରାମକୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 42 ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ନା ଉତ୍ତର ହିମାଳୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 43 ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ? କେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ହାଥରାସ। ପ୍ରଶ୍ନ 44 ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲା ପରେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ? କେଉଁ ନାମରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ସଦାନନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 45 ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସଦାନନ୍ଦ କାହିଁକି ବରାହନଗରରୁ ଫେରି ଆସିଲେ? କାହିଁକି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ବେମାରରେ ପଡ଼ିବାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 46 କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ ପରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା 2 ବର୍ଷ ପରେ।
प्रश्न 47 विवेकानंद क्यों बाट दे हरिद्वार गले क्यों बाट देकरी ना उत्तर है आलाहाबाद और गाजीपुर दे। प्रश्न 48 क्यों समाधि दिव्य अनुभूति पाइबाकू नारायण व्याकुलता थिला क्यों समाधिर ना निर्विकल्प। प्रश्न 49 तृतीय थर विवेकानंद किपरि देश सारा बुलिले किपरि ना उत्तर है पादरे चाली चाली। प्रश्न 50 विवेकानंद विशाल भारत को क्यों बसारे परखुले क्यों बेसरे ना उत्तर है सन्यासी।